أبو دبح وحد دكتور دبرسيون كالوت نبارات أمرار حنكاب سلطان كوردو حتى غريبهم زي حاوين أبسقاين زلو حزبنا داقم ناب زي دليو أعنو أيكوينات كاياتون دابنان أيكوينات كأنا ترفن زل عالس عرخن قبرن حالافن توسيدنا خن سارحنا خبله بريزدانت ليتنا جنرال تادس ورد قليسام بلزقنا بزبصحو خبير سعرتنا تقنبار زمرح زنبرت جنرال كامز أسر وتحابيرهم ودبح وحد ملكت حدش زينا كاب تقراي تسمعهم أرست زينانا نزيومي مسؤول نيروم أزي حبرت ميديا نيتوركي وزي خبركم تخاتلتنا كسام موداتا مولو تحستوران خيتكاتلنا بخبرن دعدمنام زدما نابوانا زرزر زينانا قنحالف أبو دبح وحد دكتور دبرسيون كالوت نبارات أمرار حنكاب سلطان كوردو حتى غريبهم حدا جنرال زركبهم بوليتيكينيات بقلسي أبز حالف أخيوا مأخلاي كوميدي حوحات أزي حتو بعل خمز غربو تقاليسهم كمز فلت أبسو منزي ودبح وحد أخيوا مأخلاي كوميدي وخمز كادا دحرت أخيوا والمجلس خمز هابن زكاريهم أبدا أخيوا بركز زبالو أجنهات كمز تلعلو كحبر صنحو خوينام كم بعد بي بي سي زبالو عبيتي ميديا دبا دكتور دبرسيون أخيوا رقيسون زبل زينان وهاب قالتو ودب محتاتو يذكرهم يخونن بر وهاب قالتو ودب تحابريتا حاسود بمخانو بمقلاس أو كالي أجندهات كمزتماياتون بزعبا لوط مريحنت كمزي العالون قاليسيوم لو مستسمع زينا قن دكتور دبرسيون قبر ميكائيل بعل سلطانو كلاكا كاوت تهدراو مريحنت مالتوون حادش موزيتا قلس جنرال سراي تقراي ونحيطو خمز قربا حابيروم علوم قابزت العالى دما أخيوا رقيس وصي زبل دكتور دبرسيون زملكت حادش زينا خمز وصي زرخبنا يوحابري تايردم زيتفلالي بنشتات كامز حبر وبرتع زخوان لوط مريحنت اتود بيخون كام تقراي زتلعالى والا كوانت خونم بزعبا أخيوا رقيس خيدو زتبهالة دكتور دبرسيون قبر ميكائيل جن زتبهالة نقر كامزي الله تاقالي سلام يقولن بر جنرال زركوان بوليتيكينيات جن برتع زخوان لوط اتود بكهلو بعل حتهم زقربو استحابر خوينهم أعتاقي واز تساتفو منشتاتنا بمحتاج دماء تزنبر وعلو خمز سعب غيرنا أقريبنا يولنام عب تقراي بزخون يخون مخنيات مس بلسقنا ويدم مس عب معراب تقراي زنا قوطة عطق ملشا بلسقنا وتحذراو قونسي تتفتيرهم نازي بلا علو عينت كمرح تدالي زولو دكتور دبرسيان دكتور دبرسيان كان عنان تأمانتن عبو دبخ هلو يخيليو كم تقيتاچو نايبو علو زخيلا سرح علاتو خالق أي خولن زبلام دكتور دبرسيون ونا يبعلو زخلا سرح كتهلو تقيل يازوبالو خوينام كوينو جن مخط خمرح كام زي خيل عب حلف قال سناري إناينا يخبلو حابيروميام ناتو تحدرا عوت ندحريت كقواسس زقبرة اتو بوليتيكا حيليوم نزا حيل زي مرح سنبره دما بعلو دكتور دبرسيون يخبلو يزاربهم ايغورون بر بزخون يخون اغاطامي اب تግራይ ዝኾነ ነገር እንተ ተፈጢሩ ንኹሉ ዘካተት ካልእ ብሄር አው ኮሚቴ ወይ ካውንስል ይጣየሽንበረ በዶክተር ደብረጽዮን ክምራሕ ምግባር ካልእ ውድቀት ካመምችቻው ይخبل እቲ ጀነራል ዝርከቦም አካላት ገሊጾም እቲ አብዋን መኸተ ብላዕለዋይነት ዝመርሕ ዝነበረ አካል አብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ድልያትን ባህግታትን አንቢቡ ክኸድ ዝኽእል መሪሕነት አይኮነን ደወቢልዩን ቅድሚት ከስጎም አይኽልም በኽብሪ የአክል ምባል አገዳሲዩ ክብሉ ጸዊዖም አለውም እቶም ተማሊ አብዋን መኸተ አብላዕለዋይ ፖለቲካዊ መሪሕነት ዝነበሩ መራሕቲ ህወሓት በኽብሪ ከፖለቲካ ዓርሶ ማግሊሎም ካልእ ግዝኡ ዝምጥን መሪሕነት ይሁን ቅድሚት ክመጽእ ዝግብኦ የአኽለኩም ምባል ገደንዮም መራሕቲ ጥራሕ ዘይኮነ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ፕሮግራሞም እውን እዮም ከፋኑ ዝግብኦም ዝብል ዘረባ ተነጊርዎም አሎም زي حوين أبسقاين زلو حزبنا داقم ناب زي داليو أعنواي كوينات كاياتونه دابناناي كوينات كاينات الرفن زل عالس عرخن قبر حالافنت وسيدنا خن سارحني ناخبله بريزدانت ليتنا جنرال تادس ورده قاليصوم زيز تقلسه بريزدانت تادس ورده ناي حلوف ربع عامت حافظ عصمام ناي كنس على أنفتن مادباتن قزيام محدار تقراين مقمقامن مزتاين أبز تدالوه ناي لعلوت حالفت أبيات عيوخل المدرخ تارخيبهم أبزهاب
ዝሃብዎ መብህን ናይ ስራሕ መምርሕን እዮም ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብተን ክልተ መዓልቲ ዝወሰደ ከባቢያዊ ሃገራውን ክልላውን ዝድህስስ ገምጋም ተረኺቦም ኣብ ዝሃብዎ መብርህን ናይ ስራሕ መምርሕን በብግዚኡ እናተለዋወጡ ኣብ ዝኸዱ ዘለዉ ፖለቲካዊ ጸጥታን ድሕነትን ምንቅስቓሳት ንትግራይ ዝጸልወሉ ግዳማዊ ኩነታት ብቐጣይኹም ብተዘዋዋሪ ምህላዎም ብምሕባር ነዚኦም ንምክልኻል እንተዘይሰሪሕና ናብ ውሽጥና ጉዳያት ልሒኾም ሓደጋ ዝኾኑ ዕድል ሰፊሕ ምዃኑ ሓቢሮም ዝኾነ ሕብረተሰብ ዘጋጥሞ ሓደጋ ህልውና ካብ ውሽጢ እንግዳምን ዝብገስ ምዃኑ ዝገለጹ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደም ኣብ ትግራይ እውን ክልቲኦም ምጭታት ሓደጋ ህልውና ዝተኸሰተሉ ኣጋጣሚ ከም ዘሎ ብምሕባር በቲ ሓደ ገጽ ካብ ውሽጢ ልዑል ሓደጋ ተቓላዕነት በቲ ካልእ ገጽ ድማ ካብ ግዳም ዝተበየነልና ጽንተት ኮይኖም ንክልቲኦም ምንጭታት ሓደጋ ብሙሉእ ዓቕምና ምቅላስ ግድን ምዃኑ ኣብሪሆም ትግራይን ህዝባን እውን ሕዚ እውን ናይ ህልውና ሓደጋ ኣለዋ ዝበሎ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደም ብምዃኑ ድማ ሕድሕድ ኣብያተ ዕዮ ዘለው ጸገማት ኣብ ምቕራፍ ዝነበሮ ግደ ብምግምጋም ንቐጻሊ እንታይ ክስራሕ ከም ዝግብኦ ከንፍት ኣተሓሳሲቦም እቶም ፕሬዝዳንት ወሲኾም ሕድሕድ ኣብያተ ዕዮ ኣብ ትግራይ ኣንጸላልዩ ዘሎ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣብ ምቕልባስ እንታይ እጃም ከም ዝነበሮ ኣተሓይዙ ኣፈጻጽማ ስርሑ ክግምገም ከም ዘለዎ ሓቢሮም ሓላፍቲ ሕድሕድ ኣብያተ ዕዮ ጥቡቕ ክትትል ገምጋምን ድጋፍን ብምክያድ ኣብ ትሕቲኦም ዘለዉ ሰራሕተኛታትን መላእ ህዝብን ብምስታፍ መደባት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ተግባራዊ ክኾኑን ህዝቢ ዝደልዮ ኣገልግሎት ኣብ ግዚኡ ክርከብን ብልዑል ወነን መንፈስን ክረባረቡ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ጸዊዖም ሱር ዝሰደዱ ናይ ሰናይ ምሕዳር ጸገማት ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ እናተጋደድ ዝኸድ ዘሎ ስራሕ ስእነትን ኢኮኖሚያዊ ቅልውላውን ቀጥታ ናይ ህልውና ሓደጋን ፈተናን እዮም ዝበሉ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደም እዚኦም ብኣግባቡ እንተዘይፈትሽናዮም ፍትሕን ርትዕን ኣስፊናን ጠንካራ ማእኸል ዘለዎ መንግስቲ እንተዘይፈጢርናን ናብ ዘይተደለየን ዘይንወጾን ጸገም ናይ ምእታውን ዕድል ሰፊሕ ኢሎም ጠንካራን ማሕበራዊ ፍትሒ ዝዓሰላ ትግራይ ንምህናጽ ቅድሚ ኩሉ እቲ ዝተበላሸወ ስርዓት ካብ ምስትኽኻልን ጠንካራ ማእኸል ዘለዎ መንግስቲ ካብ ምፍጣርን ካሊእ ኣማራጽ ከም ዘየለ ድማ ሓቢሮም ብወገን ትግራይ ውዕል ፕሪቶርያ ብኣግባቡ ንምፍጻም ልዑል ቁርጸኝነት ከም ዘሎ ዝሓበሩ ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ወረደም ዝተሰደደን ዝተመዛበለን ህዝብና ናብ መረበቱ ንምምላስን ሉዓላውነትና ንምውሓስን ናይ ቀዳምነት ቀዳመት እንህቦ ጉዳይ ኢሎም ብምዃኑ ድማ ዘይሓወየን ኣብ ስቓይን ዘሎ ህዝብና ናብ ዘይደልዮ ኣዕናዋይ ኩናት ከይኣቱን ደበና ኩናት ንምቕንጣጥን ዝለዓለ ጻዕሪ ክንገብር ሓላፍነት ወሲድና ክንሰርሐን ኢና ኢሎም ይኹን እምበር ተዋዓይልና ዝኾነ ፌደራል መንግስቲ እውን ተመሃሳሊ ጽኑዕ መርገጽ ክወስድን ዘይተመለሱ መሰረታዊ ጠለባትና ንምምላስ ከተግህን ጸዊዖም ብተወሳኺ ድማ ኣብ ውሽጥና ፖለቲካዊ ኣፈላላይት ተፈጢሮም እዮም ስለዚ ድማ እዞም ጸገማት ብምዕባጥን ዕሽሽ ብምባልን ዘይኮነስ ከም ውህብቶ ብምውሳድ እቶም ጸገማት እንታይ ምዃኖም ኣለሊና መፍትሒ ብምሃብን እቲ ልሂቕ እውን ዘለዎ ኣፈላላይት ብዝሰልጠነ መንገዲ ብልዝብን ዘተን ምርዳ ክፈትሕ ዕድል ምፍጣርን ኣብ ጉዳይ ዓዱ ናብ ሓድነት ክመጽእ ምግባርን ክኾን ዘለዎ ኢሎም ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ኣብ መወዳእታ ድማ ንክልተ መዓልትታት ክካየድ ጸንሐ ናይ ሕልፍ ርብዒ ዓመት ገምጋምን ናይ ቀጻሊ ኣንፈታት መደባትን ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ በብደረጅኡ ንታሕቲ ወሪዱ ምይጥ ከም ዝግበረሉን ተገሊጹ ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ገሊጾም ብልጽግና ብዝበጽሖ ከቢድ ስዕረት ነቲ ግንባር ዝመርሕ ዝነበረ ጀነራል ከም ዝኣሰሮ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ብኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ወደብ ዓሰብ ንምቁጻር ሰራዊቱን ተጸግዐ እኳ ሓይልታት ፋኖን ሰራዊት ኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ዘብጽሕሉ ዘለዎ ከቢድ ጉድኣት ግን ክከላኸል ከም ዘይከኣለን ሰራዊቱ ይድምሰስ ከም ዘሎ ተገሊጾም ካብ ክልል ኦሮሚያ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ሰራዊት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ብዘካየደ ወፍሪ ልዕሊ 54 ወረዳታት ክልል ኦሮሚያ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተቆጻጸረን እተን ወረዳታት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ይመሓደራ ከም ዘለዋን ተፈሊጦም ብጃልመሮ ዝምራሕ ሰራዊት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ብሴራ ብልጽግና ሓደ ክፍለ ጦሩ ኸዲዑ ናብ ብልጽግና ተተሓወሰ እኳ ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብልጽግና ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ብምፍጻም ንሰራዊት
ሰራዊት ብልጽግና ይበታትኖ ከምዘሎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም ሕጂ ዝተረኸበ ትኩስ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኣብ ክልል ኣምሓራ ወሎ ብዝተኻየደ ሃንደበታዊ ወፍሪም ብኣሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት ብልጽግና ከም ዝተደምሰሰ ተሓቢሮም ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ዝርዝር ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኣብቲ ግዝኣት ወሎ ዓሪደን ጽንሓ ክፍለ ጦራት ኣብዪ ኣሕመድ ልዕሊ 50 ሚኢታዊ ሰራዊተን ከም ዝሰኣና ተገሊጾም ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ድሩዓት መኻይንን ከበድቲ ብረትን ሓዊሱ ብኣሽሓት ዝቁፀር ኣጽዋራት ብልጽግና ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሓይልታት ፋኖ ከም ዝወዓለ ተፈሊጦም ዜና ዓበይቲ ማዕኸናት ዜና ዓለም ዓብዪ ኣጀንዳ ገይሮኖ ዝርከባ እንትኾና ብፍላይ ድማ ማዕኸናት ዜና ምብራቕ ኣፍሪካ ብልጽግና ይፈርሳሎ ክብላ እናፀብፀቦ ከም ዝርከባ ተገሊጾም በዚ ዝተናደደ ኣብዪ ኣሕመድ ነቲ ግንባር ዝመርሕ ዝነበረ ጀነራል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክውዕል ከም ዝገበረ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ነቲ ግንባር ዝመርሕ ዝነበረ ጀነራል ኢትዮጵያ ጀነራል ኣሰፋ ቸኮል ዝበሃል እንትኸውን ሓላፍነቱ ድማ ናይ ሰሜን ምብራቕ ኮማንድ ኣዛዚ ከም ዝኾነ ተፈሊጦም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ኣብ ዘብቂዖም ኣለዉ ንምክትታልኩም نعم أشكال